Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal gdje ću danas govoriti o nekim od najnovijih izdanja francuske kuće Mancera. Riječ je o mirisima Aqua Oud, Midnight Gold i Vetiver Sensuel. Za one koji žele znati nešto o povijesti brenda, evo nekoliko najbitnijih podataka. Brend nastaje 2008. godine kada ga je osnovao Pierre Montal, koji je 5 godina ranije osnovao i brend Montal. On je glavni i jedini parfumer koji stvara mirise za oba brenda, a poznat je kao nepopravljivi putnik dalekim istokom, što se očituje čestom upotrebom Ouda u Montal i Mancera mirisima. 2015. godine Pierre Montal otvara i prvi Mancera butik u Parizu, unutar Montal butika blizu Champs-Élysées, kako bi objedinio sva dva brenda na jednom mjestu. 2017. godine umjetnička direktorica kuće Mancera postaje Pierrova kćer Amélie, koja je po zanimanju fotografkinja i prava zaljubljenica u razdoblje Art Deco, a mirisi su njena ljubav jer su je okruživali od najranijeg djetinjstva. Mancera je do sada izbacila preko 70 mirisa, od kojih je možda najpoznatiji Cedrat Boisé, a meni je vjerojatno najdraži Instant Crush. Ljubiteljima parfema poznati su po jako dobrim performansama i po prilično povoljnim cijenama za niš standarde. Svi mirisi o kojima ću danas govoriti izašli su 2020. godine, sve ih je kreirao Pierre Montal, koncentracija je Eau de Parfum i svi se mogu kupiti u pakiranjima od 60 i 120 ml po cijenama od 85 i 135 eura. Prvi miris je Aqua Oud, koji je dio njihove najnovije Rainbow kolekcije, a spada u kategoriju orijentalnih cvjetnih mirisa i prodaje se kao miris za muškarce, iako smatram da ga mogu nositi oba spola. Gornje note su citrusne note i kruška, srednje note su turska ruža, džumbir i pačuli, a bazne note su jantar, tamjan, benzoin i bijeli mošus. Gledajući fotografije i boju bočice, mislio sam da se radi o drvenastom akvatiku, ali meni Aqua Oud miriši svježe, ali istovremeno i kremasto. U otvaranju se jasno osjeti kombinacija raznih citrusnih nota i slatkoća kruške, dok je ostale note u početku dosta teško razaznati. Tek nakon 10 minuta počinje se probijati svježa i začinjena nota džumbira, koja je vrlo specifična i jako ju je lako prepoznati. Svježa nota džumbira je u kontrastu s kombinacijom ostalih nota, koje ovom mirisu daju slatkoću i kremastu strukturu, koja me pomalo podsjeća na laganu kremu za sunčanje. Miris ostaje lagano kremast nekih par sati prije nego uđe u dry down, kada se malo po malo pojačavaju slatkaste note jantara i benzoina, kao i decentne zadimljene nijanse tamjana. Sve je to vrlo spretno pomiješano, pa ne mogu govoriti o tipičnom balzamično-smolastom dry downu, ali prema kraju miris postaje slađi, makar niti u jednom trenutku ta slatkoća nije previše naglašena. Nakon otprilike 3 sata mogu se osjetiti blago opore zemljane note, koje vjerojatno dolaze od note pačulija, a sve počiva na laganoj mošusnoj bazi i ukupni dojam je vrlo ugodan. Performanse su vrlo dobre, trajnost je između 6 i 8 sati, a projekcija je dobra u prvih sat i pol, ali nije onakva kakvu biste od Mancere očekivali, već je nešto umjerenija. Cijelo izdanje je dosta odmjereno i ugodno, pa ne mogu reći ništa loše o ovom mirisu, ali me nije niti oduševio. Iako ga neki uspoređuju s Aqua Amarom, meni je Aqua Oud zapravo dosta originalna kreacija i ne mogu reći da me konkretno podsjeća na neki drugi miris. Malo me iznenađuje izbor plave boje pakiranja i izbor imena, jer iako je ovo nešto što se može nazvati svježijim izdanjem, ne bih rekao da u sebi nosi dominantne vodene i drvene tonove. Ovo je dnevni miris za proljeće i ljeto, kojeg bezbrižno možete nositi na posao ili na neko neformalno druženje, a kako nema neke posebno muževne karakteristike, bez problema ga mogu nositi i žene. Drugi miris je također dio Mancerine Rainbow kolekcije, a zove se Midnight Gold. Prodaje se kao orijentalni drveni miris za žene i muškarce, ali po mom mišljenju naginje na žensku stranu. Gornje note su kardamom, ružmarin, mandarina, limeta, neroli i crni papar. Srednje note su svježe note, što god to značilo, pačuli, cedrovina i turska ruža. A bazne note su jantar, hrastova mahovina, nepalski ud i bijeli mošus. U ovom slučaju ime je odlično pogođeno jer je moj prvi dojam da se radi o večernjem mirisu. Istovremeno je svjež, ali ima i čvrstu strukturu u bazi i zapravo miriši vrlo opojno i izazovno. Čim bacite pogled na note, pomislit ćete da je to još jedan u nepreglednom nizu Rose Oud mirisa, ali blend je takav da je pojedinačne note vrlo teško razlikovati.
U otvaranju se osjećaju svježe voćne note i slatke cvjetne nijanse s dozom začina, dok je ud skoro neprimjetan, ali njegova prisutnost ipak daje određenu dubinu ovom mirisu. Ja bih ga opisao kao miris koji je toplo-hladan i usporedio bih ga s fenomenom ponoćnog sunca, koje se pojavljuje u ljetnim mjesecima na geografskim širinama sjeverno i blizu juga arktičkog kruga. Kao što taj prirodni fenomen ne možete prestati gledati, tako ja nisam mogao prestati mirisati Midnight Gold. Nosi u sebi nešto toplo i poznato, kao i nešto zavodljivo, a opet daleko i distancirano, poput izrazito lijepe žene koja je pristupačna, ali istovremeno potpuno nedohvatljiva, pa ipak nitko ne može skrenuti pogled s nje. Baš zato ne mogu Midnight Gold usporediti s bilo kojim postojećim mirisom, ali ne mogu ni reći da je njime Pierre Montal izumio toplu vodu. Ovo nije miris u kojem su bitne note, već emocija koju će kod nekoga izazvati ili neće. Ja bih ga volio osjetiti u svojoj blizini i to je jedino što mogu sa sigurnošću reći. On također spada u odmjerenije mirise i trajnost mu je preko 6 sati, a projekcija je dobra u prva 2 sata, dok nakon toga još dugo ostaje kao zavodljivi trag na koži, kosi ili odjeći, kao podsjetnik na nešto lijepo što se dogodilo, a možda će se dogoditi i opet. Za mene je ovo večernji miris za ljetne romantične izlaske i trenutke, a u zatvorenom prostoru možete ga nositi cijele godine. Kao što sam već rekao, volio bih ga osjetiti na ženskoj osobi pored sebe i ne bih ga sam nosio, ali sam siguran da bi osobi koja ga nosi donio puno komplimenata. U svakom slučaju, preporuka nježnijem spolu da ga proba, ako im u kolekciji nedostaje senzualnih, proljetno-ljetnih mirisa kojim žele izazvati malo pozornosti i osjećati se ženstveno. Treći miris zove se Vetiver Sensuel i prodaje se kao unisex, drvenasto cvjetno mošusni miris koji naginje na mušku stranu, ali može proći kao unisex ako se radi o ženama koje uživaju u citrusnim notama. Gornje note su limun, naranča, bergamot, limeta i crni papar, srednje note su orhideja, pačuli i menta, a bazne note su vetiver, jantar, hrastova mahovina, drvene note i bijeli mošus. Ono što mi se najviše sviđa je način na koji se ovdje pristupilo vetiveru. Volim klasične vetiver mirise kao što je Grey vetiver, a volim i nježnije kompozicije koje sadrže vetiver kao što je Bal d'Afrique, međutim ovo je jedna potpuno drugčija interpretacija. Vetiver Sensuel je sočan, voćni, razigrani vetiver koji nije nimalo hladan i profesionalan uredski miris, već ga je užitak i veselje nositi u bilo kojoj situaciji kada krenu topliji dani, a pogotovo prave ljetne vrućine. Otvaranje je maksimalno sočno, zahvaljujući notama limuna, naranče, bergamota ili mete s blagim tragovima crnog papra, a nota vetivera okupa na svim tim sokovima i djeluje vrlo čisto, nimalo zemljano, oštro i suho, kako vetiver nekada zna mirisati. U srcu parfema ubrzo se pojavljuje i nota mente, koja pomaže dojmu čistoće i svježine, a note orhideje ne mogu jasno prepoznati, osim kao udaljeni dašak cvjetnih nota koje omekšavaju cijelu kompoziciju i vode je u unisex smjeru. Kroz prva 2 sata miris je konstantno pun citrusnih sokova, a kako se bliži dry down, tako je nota vetivera sve izraženija, potpomognuta drvenastim notama, hrastovom mahovinom i bijelim mošusom. Jantar daje tek malo slatkoće u prvih nekoliko sati, a u dry downu ostaje dominantna nota vetivera, okruženog drvenastim notama i bijelim mošusom, bez slatkoće i bez citrusnih nota koje nakon 4 sata potpuno blijede. Trajnost je bila između 6 i 7 sati, s vrlo dobrom projekcijom u prvih sati pol do 2. Niti ovo izdanje nema uobičajene nuklearne mansera performanse, ali meni osobno to ne predstavlja neki veći problem. Za ljubitelje vetivera ovo je nešto što obavezno moraju probati, upravo zbog opuštenog i drugčijeg pristupa ovoj noti. Vetiver Sensuel nije sofisticiran kao recimo Roja Vetiver Cologne, a ne ide ni u smjeru Terre d'Hermès, iako su usporedbe s tim mirisom već krenule. Nema tu notu prljave naranče, nema ni tu mačo energiju i ozbiljnost, već donosi veselu, voćnu razigranost i lakoću, koju ne mogu usporediti niti s jednim drugim vetiver mirisom i koja me stvarno oduševila. Ovo je prije svega ljetni dnevni miris, a u zatvorenom prostoru ga možete nositi kada god želite, pogotovo ako vam treba malo pozitive tijekom radnog dana. Za kraj ću vam još reći kako novi Mansera mirisi više nemaju čep koji morate očarafljivati, već su se odlučili za popularne, moderne, magnetske čepove, kao i mnogi drugi brendovi. Pozivam vas da podijelite svoja iskustva s brendom Mansera i da navedete koji vam je njihov najdraži miris. A do našeg sljedećeg viđenja, lijepo vas pozdravljam i čuvajte se. Bok!